सील किया था ना पहले। हाँ कांय महिन्या फाटी हायकोर्टान अंजुना बीच वाठारांत आशिल्ले बेकायदेशीर स्ट्रक्चर सील करपाचो आदेश अंजुना पंचायतीक दिल्लो। नो डेव्हलपमेंट झोनात हे स्ट्रक्चर आशिल्ल्या कारणान एकूण 275 स्ट्रक्चर सील करपाचो आदेश अंजुना पंचायतीक मेळिल्लो। तातूंत 100 डेमोलिश केल्ले जाल्यार उरिल्ले 175 स्ट्रक्चर सील केल्ले। मात आज त्या 175 स्ट्रक्चरां मदले एक स्ट्रक्चर डेमोलिश करपाची ऑर्डर हायकोर्टान दिल्ल्या कारणान हे काम अंजुना पंचायतीन हातान घेतले। उरिल्ल्या स्ट्रक्चरांच्या डेमोलिशनची ऑर्डर आनी थोड्याच दिसांनी येतली। मैडम नाम क्या है आपका? मेरा नाम है लाइट का नाम है। हाँ अच्छा मुझे बोलो ये गवर्नमेंट ने सील किया था ना पहले। हाँ हाँ लेकिन ओनर को मालूम नहीं था कि ये सील्ड है, इसको खोलने का नहीं। ये खुद ही खोलता है ना। नहीं दरवाजा तो खुद खुलता है। घर है हमारा। मैडम मेरा हमारा घर है अंदर। हाँ आपका घर है? नहीं घर है तो बिजनेस कैसे चालू कर रहे हैं आप? बिजनेस कैसे चालू कर, बिजनेस ही नहीं हो गया तो बिजनेस कैसे चालू? ये तो घर है ना। घर है ना उधर, तो बिजनेस कैसे चालू किया? चालू नहीं है, वो गर्मी पड़ता ना, इधर गर्मी बहुत है ना इधर। हाँ, तो माल डिस्प्ले किधर से आता? लेकिन माल तो दिख रहा है ना बाहर। माल तो ऐसे ही लगाता है तो वो पता है वो ये दिन आया, ये नोटिस ही आया, नोटिस के बाद एक खाली करना है। हाँ। वो नोटिस नहीं आया मेरे पास। नोटिस आपको मिला नहीं खाली करने के लिए? नहीं। अच्छा ही जी आयची डिमोलिशन जी पळय जाल्या पळय न्हू ती अंजुना सर्वे नंबर 132/11 आणि 132/12 ह्या सर्वे नंबरान जाल्ली आसा। तेची प्रोसिडींग्स CRZ चालू आसलेली अपॉन हायकोर्ट डायरेक्शन्स आणि एज पर दॅट डायरेक्शन्स आमकां डिमोलिशन ऑर्डर हायर ऑथॉरिटीजान येयल्लेली आसा, ती आज इम्प्लिमेंट केल्ली आसा। सो हे शॉप जे आशिल्ले इलिगली चालू आशिल्ले आम्ही सकाळी जेन्ना डिमोलिशनाक गेल्ले इट वॉज ऑपरेटिंग। सो भितर सगळे मालूय आसलो भितर थोडा आसलेलो। तो ऑपरेशन आशिल्लें म्हणून डेमोलिशन येयल्लें काय? ना तेजी सेपरेट प्रोसिडींग CRZ चालू आशिल्ली। सो ती ऑर्डर येयली आणि तेची डिमोलिशन ऑर्डर। सो खंयची कन्सर्ट कित्या खातीर ते एक्झॅक्ट फॉर वॉट रिजन कितें CRZ प्रोसिडींग्स चालू आसता पळय न्हू तांकां थोडे डॉक्युमेंट्स कंप्लाय करचे पडटा, त्या डॉक्युमेंट्स इनसफिशियंट, ताका लागून तेंची ऑर्डर डिमोलिशन येयली। कोण तो ओनर? ओनर रॉयस फर्नांडीस। ओके सो ते स्ट्रक्चर आहा पळय ते 175 आलीच सील केल्ली, त्या हितून सुद्दां ते सील केल्ले पूण ते सील मोडिल्ले आसा न्ही? ते लिस्टान आसले ते पूण ते सील मोडला न्ही तेंच्यांनी? ते आता आम्ही सांगू शकतो ना। पण कितले एरिया आसले ते? आम्ही येयल्ले ना हांगा चालू आसा। एरिया कितले आसले ते? एरिया रफली 30-40 स्क्वेअर सो सध्या खंयचे कन्सर्न ऑथॉरिटी ऑफिसर येयल्या? आमचे आता PWD असले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट असले, GCZMA असले आणि मामलेदार स्टाफ आणि पुलीस। सध्या आम्ही असं अंजुना प्रेस वाडो हांगासर तुमकां सगळ्यांक खबर आसता की फाटल्या दिसांनी हायकोर्टाने एक ऑर्डर काढली की 175 जे इलिगल स्ट्रक्चर जे आसा अंजुना ह्या वाठारात ते डेमोलिश करपा खातीर काढले आणि काही जे स्ट्रक्चर आसात पळय ते सील करपा खातीर काढले। तेतूनले हे जे एक स्ट्रक्चर आसा अंजुना ह्या वाठारात हे फाटल्या दिसांनी सील केल्ले। सील केल्या उपरांत हे जे स्ट्रक्चर आसा हे बंद आसले। आयज आमी अचानक पळयता की आनी एक हायकोर्टान एक ऑर्डर काढली की हे जे सील स्ट्रक्चर जे आसले हे अचानक चालू आसले आणि हे हेचेर कारवाई जावंक जायली। सो आयज अखेर एक आयज मामलेदार येयले, बाकी कन्सर्न ऑथॉरिटीज येयले, अंजुना पुलीस स्टाफ येयला आणि सध्या हे स्ट्रक्चर जे आसा हे डेमोलिशनाक काडले आणि आयज सकाळच्यान हेचे डेमोलिशन सध्या चालू केल्ले आसा। सध्या थेट माझ्या फाटल्यान जर तुम्ही पळयत जाल्यार हे पूर्ण जे स्ट्रक्चर आसा हे सध्या डेमोलिश केल्ले आसा। हे डेमोलिशना बद्दल आमकां जितली अपडेट आसा ती मेळत रावतली, तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राव तुम्ही इनगो खातीर हांव सांगता फुडें अंजुना।